Merit tabik basah ngagai semua bala kita ti seruran bugulai ngau kami ba Aiban. Dipancat terus dari studio BRTM Kuching Aiban pagi sari tu hari Minggu 24 hari bulan 7 bugulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Perintah Sarawak dekat mantuk untuk semak bisik pengurang buat sukut nyedia ke agih belanja dari Perintah Besar buat mayuh macam bangsa bantu pengelantang. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah. Nak kat kedatuk bantu pengelantang dak terjanggal tajak Perintah Besar napik penanggul buat agih belanja. Datuk Seri Fatimah madah ke bantuknya bantuk terdeberi ngagai sidak ti berguna ke bantuknya kaum indai tunggal orang timpang pendiau ngau nembiak miat lalu untik perkaranya bisik nyadi ke tegal garis lalau ngelimat ke belanja perintah upis menteri tu dekat berarti ke cara timanah kena nangkup pengurangnya. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita udah tik berjadi The Power of Play in Early Education Symposium di Kuching. Ngenang gaya pemansang pelajar tumu nembiak miat Datuk Seri Fatimah madah ke simposiumnya sebagi hari pengawak ke berguna bendar kena ngangkat ke profesionalism bak bala pengajar kelimpah harinya diatur tumu kena ngada ke modal mensiati berkualiti. Lebih 100 ikut pengajar tumu nembiak miat hari serata Sarawak bisik ngau nguluk simposium seharinya. Miri bersedia nerima penama Enggau Penatai Rakyat Sarawak Tik Diau di Menua Sepiak, Brunei Darussalam. Udah pintu penamat darat dekat dibuka baru kena 1 hari bulan 8 tu elak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke sida udah nyedia ke diri Enggau Siliat dikena nentu ke pejalai perengkau pengangkut bak palannya nadai penanggul. Tegalnya Datuk Seri Lee madah ke 14 itik kaunter immigration ngau sebuah kaunter khas untuk bas dekat dibuka. We are making all the necessary preparations here because we expect there will be a big increase in the volume of traffic, cars coming here, lorries, because not only from Brunei, because a lot of our Sarawakian Muslims, Malaysians working in Brunei. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita udah tik ngabas ngau nyadi chairman awam bugulai ngau upis penyangga penusah bagi Menua Miri ke diatur bak bilik awam kompleks immigration, custom, kuarantin ngau penglikun Sungai Tujuh, Kuala Beramiri. Datuk Seri Lee megak ngelalau bala temuai sekali ke peranak menotok tau ke menua luar, ngisi dulu semua penerang beraplikasi MySejahtera Pengembara tau ke Traveller Card, sebedau tamak ke Sarawak berindik ariatur baru Perintah Besar tidak nentu ke igit penyakit COVID-19, uliah dijaga udah pintu penamak dibuka baru. Opis Menteri Pengangkut Sarawak MOTS ngatur awam ngau agensi perintah, company, penebai bilun, gerempung ngau Kaunsil Dagang ke berkawal ngau industri logistik, ngau pengangkut ari langit. Tuju amnya ti betuai ke Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, ianya kena mutar ke isu berkawal ngau padang bilun ngau servis tolpot serta penglikun di Sarawak. Antara perkara tidak bantai ianya berkawal ngau palan alai ngengkah ke perengkau pengangkut, ngemesai ke jalai kelimpah rindur bak gudang, kelebih lagi bak Post Aviation Ngau Raya Airways. Tegalnya Opis Custom, Post Aviation Ngau Raya Airways megak dipinta ngenatai ke langgur gudang ngau peminta Opis ngagai Malaysia Airport Sdn Bhd MASB, ngau MOTS ngambil sidak ke berkawal oleh berjalai katur kepatut. Ia megak dekat ke MASB nambah ke penyampau palan dagang kendang bisik bak padang bilun antarabangsa Kuching. Kelimpah hari bisik ngenang ke servis fasiliti. Kebuah halai pihak Laban Padang Bilun berguna bendar ukai seminak bak pengangkut di langit tang megak mantuk nyedia ke akses ngagai dagang hari menua tumpu, ngerembai dagang sidak ngagai market dunia. Pasar sebawah dekat bisik gereja Roman Katolik kebaru diulih halai 1,000 ikut orang. Projek tik dekat digagak sepiak masjid baru di sebawahnya digagak pengalamak 2 tahun. Berengkah hari tahun 2023 nyenilak ngena ungkus 11.09 juta ringgit. Menteri Bertanam Bertupik Moden ngau pemansang kandang menua Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utum kelalunya di Adun Kemena. Madah ke projeknya setipak ngau pemansang kandang menua di sebawah ti udah diangkatnya di peliliah menua bak tahun 2015 subak. Yang memerlukan iaitu pusat kesihatan, hospital, bomba, balai polis dan juga district office yang lebih canggih. Jadi buat masa ini yang sedang dirancang dan dijalankan, ada yang dipertanggungjawabkan kepada federal government, ada juga yang kita boleh lakukan dengan kerajaan Sarawak sendiri. Saya berharap ini kita dapat lakukan dengan sebelum 2030
landscape corak pembangunan di kawasan Sebau. Ia maksud Kejakutu udah tik ngemata lomba bot laju terbuka sebawah 2022 ke diatur bat tebing Sungai Kemena sebawah. 94 ekor orang gau masuk 5 kategori lomba bot laju ti diatur Kelab Sukan Bot Laju Power Booster Kemena enggau upis pelilih sebawah. Dulu akhir itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi nyerah ke cek renggat keterubah RM5 juta hari Unifor ngagai Gereja Roman Katolik sebawah bak bilik awam sebawah. Ngenang lomba bot laju ti dekat diatur baru bak tahun tu yang ngarap ke programnya oleh diatur besar hari bak tahun ti dekat datai udah projek ngagak waterfront Sungai Kemena nyentuk Kejamatan Kemena merik pengelantang gau mata mayuh agi temuai. Gabungan Parti Sarawak sedia napik pengawal berpilihan besar terdekat diatur sebarang maya. Vice Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, kelalunya di Menteri Nembiak Lumba Engau Pemansang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madah ke GPS sudah nyedia ke diri laban jenteraya baru dah napik pengawal berpilihan menua bak tahun sitiknya kemari. Ia megak percaya Komiti Pengawal Berpilih SPR di Sarawak udah nyedia ke diri laban sidaulih ngenak baru pengerja pengawal kegawak bas pemanjai PRU Dun Sarawak tu kemari. But we're not too sure about West Malaysia. West Malaysia. So that is where most of the thing that need to be looked into, to be oiled, to be polished is West Malaysia. Ngenang PRU, ia bisi bendar pengarap sidak tik nentu ke hari bulan Nur Madam ke Parlimen. Dekat berunding ke mayuh macam perkara sebedau tik milih siti hari bulan. Tunyeng kawam gaya hari ngau ikas SPR nyedia ke diri ngatur PRU. Kes gian dadah kemajak nambah kelebih hagi bak Raban Nembiak bak sitak Parlimen Puncak Borneo cukup ngirau kati kaban Parlimen sitaknya Datuk Willy Bongin. Ia kelalunya disapit Menteri Kebun Berdandang Besar Engau Komoditi udah ngelalau bala Nembiak nyawah ke diri hari sebarang pengawak gian dadah tik tahu bendar ngerusak penghidup sidak Dudiari lah engau megak pemansang bak sitak Puncak Borneo. Tegalnya, ia ngansak bala paindai ngambil seruran berarti keulah nak sidak serta nentu ke sidak hendak terpejuah ngau pengawak gian dadah tik tahu bendar ngancur penghidup Dudiari lah ruang bilik ngau megak Raban Bangsa. Ia maksud Kejakut tu lebuh berjadi pengawak ngintu ulang tahun ke-6 Pedawan 4x4 Adventure Club ngau nutup gawai bak kampung Emperoh Gerung Pedawan. Ia dekat ke bala Nembiak nguna awak ngerja pengawak timerik penguntung bakal lumba ngau main ngambil nak terpejuah ngau pengawak tik hendak menukuk. Ia kemegak penawang Pedawan 4x4 Adventure Club minta mensiam mayuh kelebih hagi hari Raban Nembiak. Registernya di Kaban Kelab tu ti ukai seminat cakah bak pengawak lomba engau main. Tang megak bak pengawak nyaga pengelantang Raban Bangsa. Di Kuching, sikut lelaki ke berumur 46 tahun ditan polis kena hari 5 Oktober tadi. Nur mantuk berjalai ke pansiat pasal kes maluk sikut orang tidi pelabak mencuri kereta. Kepala Polis Peliliah Kuching SCP Ashman Bajah bas bengkah penerang berita. Madah ke lelakinya ditan urung pukul 9.15 malam bas bengkah kandang perumahan di Kuching. SCP Ashman Bajah madah ke lelakinya dekat depan siat nitiah ke Seksyen 323 ngau 506 Kanun Keseksaan Ketegal Makal ngau ngembau orang. Lelakinya megak dekat detan pengelama 4 hari. Kena hari 4 tu kemarin, polis sudah nemu sitik video ngayan ke sikut suspek mencuri kereta. Di Paluk Mensiam Mayuh tidi kerembai ke orang bak media sosial. Upis Nembiak Lumba Engau Main Sarawak udah engau dekat ngatur mayuh macam program Lumba Engau Main ke tahun tu. Setipak engau menua tu ti udah ngalih ngagai renggat endemik tinggal mendar ke program Lumba Engau Main diatur engau nadai bersekat. Direktur ia lamat nyalau madah ngatur program ke dilanggur ukai semina engau 7 kena ngigap pengelandia baru. Tang perkara ke berguna bendar ianya ngenatai ke penerang pasal Lumba Engau Main berguna bendar ke pengergas tubuh. Ia madah mayuh program Lumba Engau Main dak dikemendar ke diatur kenyawari menua dituntung pandemik COVID-19 bak tahun 2020. Belalau ke penerang hari pansiat Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 ngayan ke semina 62.7% dari penyampau rakyat Malaysia cakah bak pengawak Lumba Engau Main. Ia maksud Kejakut tu lebuh berjadi pekit futsal Liga Sukan Malaysia MSL di Kas Menua Sarawak di Kota Semerahan. Lamat madah ke pekitnya dipasuk lebih 40 Raban
kategori lelaki ngau Indo hari genap bagi menua. Sidak tinya di champion dekat ngari ke Sarawak ngegai tikas bangsa dekat diatur di Kuala Lumpur bulan baru tu elak. Kelimpah hari pekit futsal MSL diatur ke nyawari bulan sitik kemari. Sama bisik diatur ianya pekit badminton, sepak takraw, bola jaring ngau bola keranjang. Beritanya tadi mengujung ke berita aiban kita ke pagi tu. Ayan ke semangat keluarga Malaysia, berdiri kita empu serta belak ngusung pangan diri ngau sama nyaga pengerai. Ngau Tok Vanessa Mering madah ke diri, mupuk dulu.